আমাদের আছে। আপনি কেন গুলি করবেন কেন? আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন? আমরা গুলি করবেন না। কেন গুলি করতে কেন গুলি করতে বলবো? আপনি কেন গুলি করতে বলবেন? কেন गुली कर रहे गुली का बेटा ठीक है आप आज का भी पता ठीक है फैसला होगा तभी होगा नहीं आना और आप गुली कर ना गुली कर नहीं ऐसे गुली नहीं हमारे अच्छे আমরা আসতে যাই না আমরা নিচে আসে না हम इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग होगा তাহলে আমরা যেতে দেবো না যদি আপনারা রাজনীতিতে জানিয়ে যান ঠিক আছে কেননা এই যা বললো পুরো বাংলাদেশ चलिए তাহলে আমরা चलो सर ऐसी कल्याण हाई लेवल मीटिंग होगा तब देखा जाएगा चलिए इंडिया में यही है नहीं आपकी जगह अपने नहीं है सिविलियन इधर नहीं आएगा गुली কথা বললেন কেন? আপনি কেন গুলি করবেন কেন? नहीं आएगा सिविलियन আপনি কি বললেন এটা? আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন? আমরা গুলি করবেন না। কেন গুলি করতে বলবো? আপনি चलो जो কেন গুলি করতে বলবেন? কেন गुली कर रहे गुली का बेटा ठीक है आप आज का भी पता ठीक है फैसला होगा तभी होगा नहीं आना और आप गुली कर ना गुली कर नहीं ऐसे गुली नहीं हमारे अच्छे